हेलो जय जगन्नाथ। आज आम कुआड़े आसीचु आमे कुआड़े जीवु चलन देखा आउ मो बो कौन कौची ता पटे सुनिबा आ चलन जीवा ब्लॉग स्टार्ट करिबा। बो आमे आज कुआड़े जाउचे गंगा नदी गाधेइबाकू सेठी एंजॉय करिया बहुत एंजॉय करिया लंच रे बसिबा दक्षिणेश्वर काली बुलिबा माउसी भी जीवो एठू ट्रेन ऑटो रे जीवा ऑटो पर ट्रेन ले जीवा सेठू जाई गंगा नदी रे गाधेइबा लंच रे गंगा नदी पार हबा बुलिबा मजा मस्ती करिबा। बहुत दिन पोरे मांगर डरी लागिची गंगा नदी हाँ जीवा चलो आसी जाउचे गले हाँ जाउचे बाहर छे दक्षिणेश्वर जाउचे हाँ चलो चलो जाई देखो तापर आमे जल्दी स्टेशन को बाहरी गलु। स्टेशन रे पहुँचला परे मासी टिकट काटिले तो सेठी फोन अलाउ नथिला तो मु वीडियो करि पारलिनी तो टिकट काटी सारला परे मेट्रो आइला अब मेट्रो आता ही है। स्टॉपेज आसीगला तो आमे आम स्टॉपेज रे ओल्हेलु ओल्हेकी आगू बढ़िलु देखि पारथबे केते लोक भिड़ थिले सेठी तो दक्षिणेश्वर मंदिर टोटो करी पहुंची फिर देखा हम टाटा। ऊपर देखिए आसला डेरी हो गलानी ना से टोटो जीवा आसला बेले चलिके आसा ऊपर सब दुकान अच्छे सज माने ठाकुर पूजा जिनस सज जिनस सब आगे तले दुकान थिला सब उठाई देइछन्ती उठेकी ऊपर स्काई ओभार कर फाइनाली आमे दक्षिणेश्वरी माँ को पाखर पहुँची गलु तापरे आमे भितर गलु दर्शन पाई सेठी भी फोन अलाउ नथिला रामकृष्ण देव गोटे गुरुदेव अच्छे ना मंदिर जे पूजारी तांकर एठी मृत्यु हेइथिला एई घर सेठी अछि तांको पिंड ये देखि पड़े चल एटा रामकृष्ण देव रो समाधि मंदिर माने समाधि घर स्वामी रामकृष्ण एटा स्त्री घर में जीवा देखिते एटा हला रानी रानी रासमणी ताको सिंहासन एई घरे से रहउथले एई घरे एक समाधि घर आ ताको स्वीकार स्वामी रामकृष्ण को ताको स्त्री को मूर्ति पाखु गलु सेठी देखिलु
ଆମେ ସିଧା ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗଲୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଣି ଦେଖିଲୁ। ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆସିଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ଥରେ, ଆଉ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବୋଉ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାସିକି ପାଣି ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ବୋଟଲରେ ନେଇକି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ। ତ ତାପରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲୁ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଠି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଙ୍କର ତାପରେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ସେତେବେଳେ 2ଟା ହେଲାଣି। ଏଠି କଣ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ନା? ନା ଏଇ କଚୁରୀ ତରକାରୀ ନିରାମିଷ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ? ହଁ ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ତ ଏ କଣ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଠିକି ଯିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ। ମୋ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଛି, ଜମା ଚାଲିପାରିବନି ସେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚରେ ବସିବୁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲା, ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ ଆସିଲା ପରେ। ବାପରେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ସେଠି, ମାନେ ଆମେ ଯାଇ ବି ପାରୁନଥିଲୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼। ତାପରେ ମାସି କହିଲେ ଆସିଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ, ତ ଆମେ ବସିବା। ଲଞ୍ଚରେ ବସିକି ସେ ଭିୟୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମଜା ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ବସିକି ମଜା। ତ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗଲୁ। ବସିଥିଲି ମୁଁ, ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲଞ୍ଚ ପାଳି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେଠି ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା, କ'ଣ ସେଇଟା ମାସି କହିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ମଠ ସେ କହିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ। ବେଲୁର ମଠ। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ବେଲୁର ମଠ।
ବେଲୁଡ ମଠ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମେଘରେ ମେଘ ବି ଆସୁଛି, ଚଢେଇ ମାନେ ଉଡି ଉଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ତାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ଆଉ ହବନି, ଆସ ଆସ। ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଜୋରେ, ଦୌଡ଼ିବା। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ଆମେ ତାପରେ ସେ ବେଲୁର ମଠ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ତ ସେଠି ତାପରେ ଆମେ ଜୋତା ରଖିକି ଭିତରୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିଲୁନି, ମେଘ ହେଇକି ସେ ରାତି ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। এইটা কেউ অটো স্ট্যান্ড মাসি কইবে তাকে পাইতে শুনছি। এটা দমদম টোটো স্ট্যান্ড। আমরা সব ঘুরতে গেছিলাম, ঘোরাঘুরি করে এখন বাড়ি যাচ্ছি। দক্ষিণেশ্বরে গেছিলাম, বেলুর মঠে গেছিলাম, গঙ্গায় চান করলাম, পুজো দিলাম, এখন বাড়ি যাচ্ছি। ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।